अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान सुरंग के दहाने से बाहर आया तो दूसरे लम्हे वो ये देखकर बेख्तियार उछल पड़ा कि कुछ नीचे टाइगर खड़ा इस तरह लहरा रहा था जैसे नशे में हो, और इसके साथ ही एक यूरोपी की लाश पड़ी हुई थी। और इस जगह की सूरत हाल देखकर इसे एक लम्हे के 1000वें हिस्से में अंदाज़ा हो गया कि टाइगर और इस आदमी के दरमियान इंतहाई खौफनाक फ़ाइट हुई है। टाइगर, इमरान ने चीख कर कहा, और इसके साथ ही इसने नीचे छलांग लगा दी और इसके पैर ज़मीन से लगे तो इसने दौड़कर टाइगर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वेल डन टाइगर, वेल डन, इमरान ने इसे झंझोड़ते हुए कहा तो टाइगर का ढीला पड़ता हुआ जिस्म यकलख्त तन सा गया और इसकी बंद होती हुई आंखें पूरी तरह खुल गईं और इनमें छा जाने वाली धुंध यकलख्त छट गई। बॉस, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक हथियार इस्तेमाल नहीं किया, इसने मुझ पर अचानक हमला कर दिया था। इस बार टाइगर ने संभले हुए लहजे में कहा। इसका डूबता हुआ जहन इमरान की तरफ से अदा किए गए तारीफ के फिक्रे ने होशियार कर दिया था। इमरान ने इसे जिस अंदाज में वेल डन कहा था तो इसने इसके जिस्म में जैसे सैकड़ों लीटर ताज़ा खून भर दिया था। गुड शो टाइगर, तुमने वाकई हिम्मत की है। मुझे इस आदमी की हालत और तुम्हारी हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि तुमने कैसी लड़ाई लड़ी होगी। गुड शो, इमरान ने टाइगर के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। थैंक यू बॉस, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर इसने इस आदमी के अचानक हमला करने से लेकर आखिर तक होने वाली तमाम कार्रवाई तफसील से बता दी। गुड शो, तुमने वाकई हिम्मत की है। आओ अब जोआना की तरफ चलते हैं। तुम्हारे सामने तो एक आदमी था जबकि जोआना के सामने 3 मर्द और एक औरत थी, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और वो दोनों आगे पीछे चलते हुए इस तरफ को बढ़ने लगे जहां इन्होंने जोआना को छोड़ा था। बॉस, मुझे बावजूद कोशिश के ये समझ नहीं आई कि इस आदमी ने हथियार क्यों इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि इसे इसके 2 मौके भी मिले थे। मैंने हथियारों पर पाबंदी इसलिए लगाई थी कि करीब ही एयरफोर्स स्पॉट है और हम फंस सकते थे, लेकिन इस आदमी ने शायद इसलिए हथियार इस्तेमाल नहीं किया था कि इसे मालूम होगा कि हमारी तादाद 3 है और फायरिंग की आवाज़ सुनकर हम दोनों भी मुकाबले पर आ सकते हैं। इससे अपनी महारत पर एतमाद होगा, इसलिए इसने बगैर हथियार तुमसे फ़ाइट की, इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो टाइगर ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे इस बात से वो मुतमईन हो गया हो। पहाड़ी चट्टान में फलंगते हुए वो जैसे ही एक ऊंची चट्टान पर चढ़े तो बेख्तियार ठिठक कर रुक गए क्योंकि जोआना वहाँ मौजूद था, लेकिन इस हालत में कि इसके सामने कुछ फासले पर एक मर्द इस तरह तोड़े मोड़े अंदाज में पड़ा हुआ था जैसे धोबी कपड़े धोने के बाद निचोड़ कर सुखाने के लिए फैला देते हैं, जबकि साइड पर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। इमरान और टाइगर को देखकर जोआना ने इस तरह सांस लिया जैसे अब तक वो सिर्फ इसलिए सांस रोके खड़ा हो कि इमरान और टाइगर के आने के बाद ही सांस लेगा। क्या हुआ जोआना, बाकी 2 आदमी कहाँ हैं? मास्टर, यहाँ 3 मर्द मौजूद थे और आपने चूँकि हथियार इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने अचानक इन पर रेड किया और एक मर्द को उठाकर मैंने चट्टानों से नीचे फेंक दिया। बाकी 2 मेरे मुकाबले पर आने लगे तो एक को मैंने उठाकर यहीं नीचे चट्टान पर पटक दिया, ये सामने पड़ा हुआ है, ये भी हलाक हो गया। तीसरे को भी मैंने दोनों हाथों से उठा लिया ताकि इसे भी नीचे फेंक दूँ कि अचानक एक औरत चट्टान पर चढ़ आई। इसके हाथ में मशीन पिस्टल था। मैंने इस आदमी को बराह रास्त नीचे फेंकने की बजाय इस औरत पर फेंक दिया ताकि वो फौरी तौर पर मुझ पे गोली ना चला सके। वो आदमी इस औरत से टकराकर नीचे कहीं जा गिरा। अलबत्ता ये औरत खासी तेज़ और लड़ाका साबित हुई। मुझे इसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी है। बहरहाल ये भी ख़त्म हो गई। अब मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। तुम अगर खुद इस लड़ाई की तारीफ़ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि इसने वाकई तुम्हें टफ़ टाइम दिया होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वह यकलख्त इस अंदाज में उछला जैसे इसका पैर किसी खुलते हुए स्प्रिंग पर पड़ गया हो। इसके साथ ही फ़ज़ा फायरिंग और इंसानी चीख से गूंज उठी। इमरान ने अपनी सी कोशिश की थी कि उछलकर जोआना और टाइगर दोनों को नीचे गिरा दे, क्योंकि इसने मुड़ते हुए एक मशीन पिस्टल की नाल को चट्टान के किनारे से बाहर निकले हुए देख लिया था और इस नाल का रुख इसकी तरफ ही था, लेकिन इमरान बरवक्त दोनों को गिराने या फायरिंग की जद से हटाने में कामयाब न हो सका और फायरिंग होते ही टाइगर हिट होकर चीखता हुआ नीचे गिरा, और फिर इससे पहले कि दूसरी तरफ फायरिंग होती इमरान और जोआना बिजली की सी तेज़ी से नीचे गिर गए। टाइगर के सीने में गोलियां लगी थीं, इसलिए वह बुरी तरह फड़क रहा था, लेकिन नीचे गिरने के बाद जब दोबारा फायरिंग ना हुई तो जोआना उठकर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ता हुआ इस तरफ गया जहां अभी तक मशीन गन की पिस्टल चट्टान से बाहर निकली हुई थी और नज़र आ रही थी। जब इमरान ने टाइगर को सीधा किया, टाइगर बेहोश हो चुका था।
اس کے سینے میں 2 گولیاں لگی تھیں اور اس کا سانس انتہائی ناہموار تھا۔ اس کی حالت واقعی بے حد سیریس تھی۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے لیکن احتیاط سے اس کی جیکٹ اتاری، اس کے شرٹ زخموں پر سے پھاڑی اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مخصوص انداز میں پھیلا کر اس نے دونوں انگوٹھے اکٹھے کیے اور اس نے تیزی سے زخم پر رکھ کر دبانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک انگلی کو زخم سے باہر نکال لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دوسری زخم پر بھی یہی کارروائی دہرائی اور چند لمحوں بعد دوسری گولی بھی باہر آ گئی۔ ماسٹر، وہ مر چکا ہے۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے نیچے پھینکا تھا۔ وہ شاید مرا نہیں تھا بلکہ شدید زخمی تھا۔ اس کے باوجود وہ اوپر چڑھتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن ایک بار ہی فائرنگ کر سکا، پھر وہ ہلاک ہو گیا۔ جوانا نے قریب آ کر تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا تاکہ عمران اس طرف سے بے فکر ہو جائے۔ ہمیں پانی تلاش کرنا ہے ورنہ ٹائیگر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ادھر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جہاں میں چھپا رہا ہوں، اس کے قریب میں ٹائیگر کو لے چلتا ہوں۔ میں اسے اٹھاؤں گا، تم اس کی جیکٹ اٹھا لو اور یہ بیگ بھی، اور آگے چلو، جلدی، فوراً۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ٹائیگر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے اسے اس انداز میں ایڈجسٹ کیا کہ اسے وہ ہاتھوں میں ہی اٹھائے چشمے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جوانا نے جھک کر ٹائیگر کی جیکٹ اٹھائی اور ساتھ ہی بیگ بھی، اور پھر چشمے تک رہنمائی کرتا ہوا آگے آگے دوڑنے لگا۔ عمران ٹائیگر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس انداز میں چٹانیں پھلانگتا جا رہا تھا کہ جیسے اس کے ہاتھوں پر ٹائیگر کی بجائے پلاسٹک کی بنی ہوئی کوئی گڑیا ہو، لیکن عمران جانتا تھا کہ ٹائیگر کے زخموں کی نوعیت کیا ہے اور معمولی سی غفلت کی وجہ سے ٹائیگر ہلاک ہو سکتا تھا۔ اس لیے ایک لحاظ سے عمران اس وقت شدید رسک کی حالت میں تھا اور اس لیے اس نے جوانا کو منع کر دیا تھا کہ وہ ٹائیگر کو نہ اٹھائے۔ اسے معلوم تھا کہ جوانا نے عام زخمیوں کے انداز میں ٹائیگر کو کاندھے پر اٹھا لینا ہے اور پھر ایک معمولی سے جھٹکے سے ہی ٹائیگر ہلاک ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چشمے تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے ٹائیگر کو چشمے کے قریب لٹایا، اس کی نبض چیک کی اور پھر اس نے پہلے تو پانی دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے زخموں پر ڈالنا شروع کر دیا تاکہ زخموں سے مسلسل بہتا ہوا خون بند ہو جائے، کیونکہ خون کا مسلسل بہاؤ بھی ٹائیگر کی موت کا باعث بن سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب زخموں سے خون بہنا بند ہو گیا تو عمران نے جوانا سے ٹائیگر کے جبڑے بھینچ کر منہ کھولنے کے لیے کہا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے پیالے سے چشمے کا پانی بھر کر ٹائیگر کے حلق میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو کم پانی حلق سے نیچے اتر رہا تھا اور اس کے منہ کی سائڈوں سے باہر بہہ گیا، لیکن آہستہ آہستہ پانی کی خاصی مقدار ٹائیگر کے حلق سے نیچے اترنے لگی اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کے جسم میں بہتری کے آثار تیزی سے پیدا ہوتے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد ٹائیگر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے یہ چشمہ یہاں بنایا اور تو ہی اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، عمران نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس نے اپنی شرٹ کو کھینچ کر باہر نکالا اور اس کی ایک سائڈ جھٹکے سے پھاڑی اور پھر اس کی پٹیاں بنانا شروع کر دیں۔ ٹائیگر کے دونوں زخموں کے منہ پر پٹیاں طے کر کے رکھیں اور باقی پٹیاں ان پر باندھ کر اس نے زخموں کو بینڈیج کر دی۔ ٹائیگر اب ہوش میں تھا، اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران نے اسے منع کر دیا۔ تمہاری حالت اس وقت خاصی نازک ہے، اس لیے اٹھو مت۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گولیاں دل کے قریب پہنچ کر رک گئیں، ورنہ تم موقع پر ہی ہلاک ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہوا ہے، عمران نے اسے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ فائرنگ کی آواز ایئر فورس اسپاٹ تک پہنچ چکی ہوگی، جوانا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جوانا کی مدد سے اس نے ٹائیگر کو اٹھا کر اس انداز میں کاندھے پر ڈالا کہ اس کے زخموں پر دباؤ نہ آ سکے، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ میڈم جیفری کی جیپ تک پہنچ گئے تو عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ ماسٹر، ٹائیگر کی بینڈیج کی باقاعدہ طور پر کرانا ہوگی، جوانا نے ٹائیگر کو اگبی سیٹ پر لٹا کر خود بھی ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں، لیکن ہمیں ڈانا شہر نہیں جانا بلکہ دارالحکومت پہنچنا ہے۔ آتے ہوئے میں نے ایک پرائیویٹ ہسپتال کا بورڈ دیکھا تھا، وہاں سے ٹائیگر کی بینڈیج بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک اپنا فضل کیا ہے تو آئندہ بھی وہی رحمت کرے گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ کو بیک کر کے اسے موڑا اور پھر واپسی کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اور احتیاط سے جیپ چلا رہا تھا تاکہ ٹائیگر کے زخموں سے دوبارہ خون نہ رسنا شروع ہو جائے۔ پولینڈ کا چیف سیکریٹری اپنے مخصوص آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف سیکریٹری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ ہارٹ لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر جیکسن کی کال ہے جناب۔ ڈاکٹر جیکسن کی کال؟ کراؤ بات، چیف سیکریٹری نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلو، ڈاکٹر جیکسن بول رہا ہوں، ہارٹ لیبارٹری سے۔
چند لمحوں بعد ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز میں موجود ہلکی سی تھرتھراہٹ سے محسوس ہو رہا تھا کہ بولنے والا خاصی عمر کا آدمی ہے۔ یس ڈاکٹر جیکسن، میں چیف سیکرٹری ہومز بول رہا ہوں۔ آپ نے فون کیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ چیف سیکرٹری صاحب، یہاں انتہائی پریشان کن کام ہوا ہے۔ پاک ایشیا سے آنے والا اینٹی وینائن ریز کا فارمولہ غائب ہو گیا ہے اور میرے اسسٹنٹ ڈاکٹر ولسن کی لاش لیبارٹری کے اسپیشل ایگزٹ وے کی سرنگ میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت کی لاش پڑی ملی ہے جسے سیکیورٹی کے ایک آدمی نے پہچان لیا ہے۔ اس کے مطابق اس عورت کا نام میڈم جیفری ہے۔ یہ ہالیڈے کلب کی مالکہ ہے۔ ڈاکٹر جیکسن نے کہا تو چیف سیکرٹری کے چہرے پر یکلخت انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ فارمولہ کیسے غائب ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ کس نے غائب کیا؟ آپ نے لیبارٹری کو سیل نہیں کیا تھا۔ فارمولے کی ضرورت خاص مواقع پر ہی پڑتی ہے۔ اچانک ایسی ضرورت پڑ گئی تو میں نے اسے نکالنے کے لیے اپنا مخصوص سیف کھولا تو فارمولہ موجود نہ تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ میرے علاوہ میرا اسسٹنٹ ڈاکٹر ولسن اس سیف کو آپریٹ کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے کال کیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر ولسن لیبارٹری میں موجود نہیں ہیں اور مشین ریکارڈ کے مطابق وہ لیبارٹری سے باہر بھی نہیں گیا۔ یہ بہت حیران کن معاملہ تھا۔ بہرحال ہم نے پوری لیبارٹری کو چیک کیا۔ لیبارٹری ویسے ہی سیلڈ تھی۔ پھر مجھے اس کے 2 خفیہ راستوں کا خیال آیا۔ میں نے چیک کیا تو ایک راستے کے بارے میں پتہ چلا کہ اسے حال ہی میں کھولا اور بند کیا گیا ہے۔ اسے کھولا گیا تو اس کے دوسری طرف ایک سرنگ ہے جس کا دوسرا دہانہ ایک پہاڑی پر نکلتا ہے۔ اس سرنگ سے اگر ڈاکٹر ولسن باہر جاتا تب بھی اس کے جسم میں موجود مخصوص چپ نشاندہی کر دیتی، لیکن ایسی نشاندہی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مگر جب سرنگ کو چیک کیا گیا تو وہاں ڈاکٹر ولسن اور ایک عورت کی لاشیں پڑی ملیں۔ لیبارٹری سیکیورٹی کے ایک آدمی نے اس عورت کو پہچان لیا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ عورت ہالیڈے کلب کی مالکہ میڈم جیفری تھی۔ میں نے سیکیورٹی کے افراد کو اس دہانے پر جا کر چیکنگ کا حکم دیا تو اطلاع ملی کہ وہاں دہانے کے باہر ایک لاش موجود ہے اور وہاں سے کافی ہٹ کر 3 مردوں اور ایک عورت کی لاشیں بھی ملی ہیں۔ اس جگہ خون کے دھبے بھی نظر آئے ہیں۔ سیکیورٹی کے انچارج نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ ان لاشوں میں سے ایک لاش سرکاری ایجنسی وان کے سپر سیکشن کے انچارج سوبرس کی ہے اور اس عورت کی لاش سوبرس کی بیوی کرسیا کی ہے۔ آپ فوراً تحقیقات کرائیں کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا اور اس فارمولے کی واپسی کا بندوبست کرائیں۔ ڈاکٹر جیکسن نے خاصے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو چیف سیکرٹری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ التا چور کوتوال کو ڈانٹے، نان سینس۔ فارمولہ بھی چوری کروا بیٹھے ہیں اور روب بھی ہم پر ڈال رہے ہیں، نان سینس۔ چیف سیکرٹری نے ریسیور کیڈل پر پٹکتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے اچانک اسے کوئی خیال آ گیا ہو۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ وان کا چیف ڈریک فریڈ ایکریمیا میں ہے، کیا تمہارے پاس اس کا نمبر ہے؟ یس باس۔ میری اس سے فوراً بات کراؤ، چیف سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ڈاکٹر ولسن باہر نہیں گیا تو فارمولہ کون لے گیا؟ کیا اس عورت کا کوئی کھیل تھا جس کی لاش وہاں پڑی ملی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ چیف سیکرٹری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب ڈریک صاحب لائن پر ہیں سر، پرسنل سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کراؤ بات، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس، ڈریک فریڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سرکاری ایجنسی وان کے چیف کی آواز سنائی دی۔ تم ایکریمیا میں چھپے بیٹھے ہو اور یہاں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، چیف سیکرٹری نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے جناب، کوئی خاص بات؟ ڈریک کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی اطلاع ہی نہیں ملی۔ تمہارے سپر سیکشن کے سوبرز اور اس کی بیوی کرسیا کی لاشیں ملی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پاک ایشیائی فارمولہ بھی غائب ہو گیا ہے لیبارٹری سے، اور لیبارٹری کے خفیہ راستے میں لیبارٹری کے ڈاکٹر ولسن اور اس کے ساتھ ڈانا کی ہالیڈے کلب کی کسی میڈم جیفری کی لاش ملی ہے، اور تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہو گیا ہے؟ چیف سیکرٹری نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ سوبرز، کرسیا اور ان کا پورا سیکشن ڈانا میں موجود ہے۔ پاک ایشیائی ایجنٹ اگر لیبارٹری پہنچتے تو وہ لازماً لیبارٹری کو تباہ کر دیتے۔ یہ کوئی اور کھیل کھیلا گیا ہے جناب، ڈیک نے کہا۔ اوہ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم پوری انکوائری کرا کے مجھے رپورٹ دو، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف سیکرٹری نے ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ یہ واقعی کوئی اور پراسرار کھیل کھیلا جا رہا ہے، ورنہ پاک ایشیائی ایجنٹ لیبارٹری کو ضرور تباہ کر دیتے۔
चीफ सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर इसने मेज़ की दराज खोली और इसमें से शराब की एक छोटी बोतल निकालकर इसका ढक्कन खोला और बोतल मुँह से लगाकर इसने एक बड़ा घोंट लिया और फिर बोतल का ढक्कन बंद करके इसने बोतल वापस दराज में रखकर दराज बंद कर दी। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो चीफ सेक्रेटरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ सेक्रेटरी ने तेज़ लहजे में कहा, किसी अली इमरान नामी आदमी का फ़ोन है बॉस। इसका कहना है कि अगर इसकी बात ना कराई गई तो डाना की लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी तो चीफ सेक्रेटरी बेख्तियार उछल पड़ा। ये कहाँ से बात कर रहा है? चेक किया है तुमने? यस सर, लेकिन नंबर स्क्रीन पर नहीं आ रहे, इसलिए वो किसी फ़ोन बूथ से ही बात कर रहा होगा। कराओ बात, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। हेलो, अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ पाकेशिया से है, वही पाकेशिया जिसके सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा ने तुम्हें फ़ोन किया था और कहा था कि फ़ॉर्मूला वापस कर दो, लेकिन तुमने इनसे बदतमीज़ी की थी। अब तुम्हें इत्तला तो मिल चुकी होगी कि हमने तुम्हारी इस लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए बगैर साइड ट्रैक के ज़रिए फ़ॉर्मूला वापस हासिल कर लिया है। तुम्हारी किसी सरकारी एजेंसी के एजेंटों की लाशें तुम्हें मिल चुकी होंगी। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि अगर तुम खुद सर सुल्तान को फ़ोन करके इनसे माफ़ी मांग लो तो तुम्हारे मुल्क की ये कीमती लेबॉर्ट्री तबाह नहीं की जाएगी। दूसरी सूरत में ये लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाएगी। मैं तुम्हें लेबॉर्ट्री बचाने का आखिरी चांस दे रहा हूँ। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने बड़े तौहीन आमेज़ लहजे में बात करते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है कि सील्ड लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए बगैर तुम फार्मूला हासिल कर लो? तुम गलत कह रहे हो। इसी को तो मैं साइड ट्रैक कह रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने मुख्तसर तौर पर मैडम जेफरी के ज़रिए डॉक्टर विल्सन तक रसाई और फिर डॉक्टर विल्सन का फार्मूला लेकर सुरंग में आने और इन दोनों की मौत के साथ साथ सुरंग से बाहर जाने वाले अफराद के साथ इसके साथियों की जंग के बारे में बता दिया। ओह, तो तुमने वॉन के सुपर सेक्शन के सोबर्स, क्रिसिया और इनके साथियों का खात्मा किया है। वो तो सुपर एजेंट थे। चीफ सेक्रेटरी के लहजे में ऐसी हैरत थी जैसे इसकी इस बात पर यकीन ना आ रहा हो। तो वो सोबर्स और क्रिसिया थे, इन्होंने ही फार्मूला चुराया था और पाकिस्तानी साइंसदान को हलाक करके लेबॉर्ट्री तबाह कर दी थी। इनसे भी उधार चुकाना था। अच्छा हुआ कि ये उधार चुकता हो गया। बहरहाल, मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ। तुम सर सुल्तान से माफ़ी मांग लो, वरना 1 घंटे बाद मैं तुम्हारी लेबॉर्ट्री को तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। नॉनसेंस, मुझे बेवकूफ़ समझता है? नॉनसेंस, चीफ सेक्रेटरी ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर वो चौंक पड़ा। ओह ओह, मुझे लेबॉर्ट्री के साथ एयरफोर्स अड्डे के इंचार्ज कमांडर हेनरी को अलर्ट कर देना चाहिए। ये लोग कोशिश तो कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर रिसीवर उठाकर इसने पर्सनल सेक्रेटरी को कमांडर हेनरी से बात कराने का कहा और फिर वो लेबॉर्ट्री और इसके इर्द गिर्द के पूरे इलाके को घेरे में ले लें। जहाँ भी किसी गैर आदमी को देखें इसे उड़ा दिया जाए। उसने ये अहकामात दिए और वो इंतहाई मुतमईन हो गया कि अब लेबॉर्ट्री को तबाह नहीं किया जा सकेगा। अलबत्ता फार्मूले के बारे में इसे शक था कि इमरान ने इसे हासिल कर लिया होगा, लेकिन साइड ट्रैक की जो तफसील इमरान ने बताई थी इससे तो यही ज़ाहिर होता था कि वो इस साइड ट्रैक के ज़रिए वाकई फार्मूला लेबॉर्ट्री से निकलवा कर वापस हासिल करने में कामयाब हो गया है। चुनांचे इसने फैसला किया कि ड्रेक फ्रेड की तफसीली रिपोर्ट के बाद वो इस बारे में हतमी फैसला करेगा कि फार्मूला कैसे वापस हासिल किया जा सकता है। इमरान इस वक्त पोलैंड के दारुल हुकूमत की एक कॉलोनी की कोठी में मौजूद था। इसने रास्ते में प्राइवेट हस्पताल के मुंतज़मीन को भारी रकम देकर टाइगर की बाकायदा बैंडेज करा ली थी और इसे ज़रूरी इंजेक्शन भी लगवा लिए थे, और हस्पताल के फ़ोन से ही इसने दारुल हुकूमत फ़ोन करके कार्स को भी इत्तला कर दी थी कि वो इनके लिए किसी कॉलोनी में रिहाइश गाह का फौरी बंदोबस्त करे। टाइगर के बारे में भी इसने कार्स को बता दिया था। कार्स ने इन्हें वहीं अस्पताल में ही रुकने का कहा और फिर कार्स खुद ही कार लेकर वहां पहुंच गया था और फिर इमरान अपने साथियों समेत कार्स की कार में सवार होकर दारुल हुकूमत पहुंच गए थे। कार्स इन्हें इस कोठी में ले गया जहां वो इस वक्त मौजूद थे, लेकिन इसने टाइगर को एक निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया था। इमरान ने भी इसलिए इनकार ना किया था कि टाइगर के जिस्म में खासी देर तक गोलियां रही थीं, इसलिए मुसलसल और मुनासिब देखभाल ना होने से पेचीदगियाँ पैदा होने का ख़तरा भी हो सकता था। अलबत्ता कार्स ने इसे गारंटी दी थी कि टाइगर की हिफाजत का बखूबी बंदोबस्त किया जाएगा। इसके बाद इमरान ने एक पब्लिक फ़ोन बूथ के ज़रिए चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन किया और इसे धमकी दी कि इसने सर सुल्तान से माफ़ी ना मांगी तो लेबॉर्ट्री तबाह कर दी जाएगी। फ़ोन करके और धमकी देकर इमरान इस वक्त कोठी में बैठा था। जवाना सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। मास्टर, क्या लेबॉर्ट्री का यहाँ से फासला ज़्यादा नहीं है? ऐसा ना हो कि बम ब्लास्ट ही ना हो। तुमने अच्छा सवाल किया है।
मैंने जब ये बम ख़रीदा था तो ये सोचकर ख़रीदा था कि मुझे कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाला बम चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हो सकते थे कि हम करीब से बम ब्लास्ट ना कर सकें। बस मुआवजा ज़्यादा देना पड़ता है, वरना मार्केट में हर ताकत का बम मौजूद होता है। लेकिन मास्टर, इस कदर फासले से ये कैसे ऑपरेट होगा? क्या सैटेलाइट के ज़रिए? द्वाना के जहन में फासले की सुई अभी तक अटकी हुई थी। बम के डिचार्जर और चार्जर में जो वायरलेस लहरें इस्तेमाल की जाती हैं, इनकी ताकत बढ़ा दी जाती है। जितनी ताकत बढ़ती है इतनी ही रेंज बढ़ जाती है। अब तो 2-3 हज़ार किलोमीटर तक रेंज के बम भी मार्केट में मिलने लग गए हैं। इमरान ने जवाब दिया तो इस बार जवाना के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। मास्टर, शायद आपने पहली बार किसी लिबर्टी को तबाह करने के लिए शर्त लगाई है कि चीफ सेक्रेटरी अगर माफ़ी मांग लेगा तो फिर आप लिबर्टी तबाह नहीं करेंगे। जिस जिस फार्मूले के पीछे हम यहाँ आए हैं, ये कौमी सलामती या कौमी दिफा का फार्मूला नहीं है, और ना ही ऐसा फार्मूला है कि अगर लिबर्टी तबाह ना की जाए तो साइंसदान इसे अज़ खुद बना सकते हैं। पहले मेरा ख्याल था कि सर सुल्तान से चीफ सेक्रेटरी की बदतमीज़ी के जवाब में पोलैंड की कोई बड़ी तनसीब उड़ा दी जाए, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया, क्योंकि इस फार्मूले के लिए इतना बड़ा इकदाम जायज़ नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने ये शर्त भी लगा दी। मुझे उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी तक तमाम हालात पहुँचेंगे तो वो अपनी इस अहम लिबर्टी को बचाने के लिए सरेंडर कर देगा। मास्टर, क्या आप सर सुल्तान को फ़ोन करके इनसे मालूम करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी ने हिफाजत कर ली है या नहीं? फिर आप कार्रवाई करेंगे? जोआना ने कहा। इसके जहन में मुसलसल सवालात पैदा हो रहे थे, और वो चूँकि इस वक्त फारिग था इसलिए वो मुसलसल सवालात किए जा रहा था, और इमरान भी चूँकि वक्त गुजार रहा था इसलिए वो भी इनके सारे सवालों के जवाब दिए जा रहा था। अरे क्यों? सारे की ये किराए पर पानी फिरवाना है? सर सुल्तान बड़े बाउसूल आदमी हैं। इन्होंने फ़ौरन मुझे हुक्म दे देना है कि मैं लिबर्टी को किसी सूरत तबाह ना करूं और फार्मूले की वापसी तक महदूद रहूं, और इसके बाद अगर मैंने लिबर्टी तबाह कर दी तो वो नाराज़ भी हो सकते हैं, और अब वो उम्र के जिस हिस्से में हैं अब इनकी नाराज़गी अपने लिए भी ख़तरा साबित हो सकती है। इमरान ने कहा, और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। कार्स बोल रहा हूँ। आपने जिन साहब के लिए तोहफ़ा भिजवाया था वो इन साहब को भिजवा दिया गया है। तुमने कहाँ तक चेक किया है? पोलैंड से रवांगी तक। कब ये पहुँचेगा मंजिल पर? कल किसी वक्त। ओके। टाइगर की क्या पोजीशन है? वो बिल्कुल ओके है। मैं इसे लेकर आ रहा हूँ। अब इसके वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ले आओ इसे। क्या आपको ख़तरा था मास्टर के फार्मूले को रोका भी जा सकता है? जाहिर है, हमने किसी कोरियर सर्विस के ज़रिए ही भिजवाना था, और इसे चेक भी किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है, लेकिन इनका अभी तक इस तरफ ख्याल ही नहीं गया। इसलिए मैंने इसे फ़ौरी भिजवाने का कहा था, ताकि इससे पहले कि वो ज़हनी तौर पर संभलें, ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इमरान ने कहा तो जोआना ने इस्पात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दूर से कार के हॉर्न के बजने की आवाज़ सुनाई दी। हॉर्न 3 बार बजाया गया तो जोआना उठकर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद टाइगर, जोआना और कार्स तीनों अंदर आ गए। कैसा महसूस कर रहे हो? ओके बॉस, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था इसलिए मैंने कार्रवाई रोकी हुई थी। कौन सी कार्रवाई बॉस? साइड ट्रैक की। इमरान ने जवाब दिया तो न सिर्फ टाइगर बल्कि जोआना और कार्स भी चौंक पड़े। साइड ट्रैक की क्या मतलब? इस बार हमारा पूरा मिशन साइड ट्रैक पर मुकम्मल हुआ है। लिबर्टी में दाखिल हुए बगैर मैडम जेफरी और डॉक्टर विल्सन की वजह से फार्मूला खुद ब खुद लिबर्टी से बाहर आ गया। अब मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि वो सर सुल्तान से माफ़ी मांग ले तो लिबर्टी तबाह नहीं की जाएगी, लेकिन मुझे मालूम है कि इस फितरत के लोग मर तो सकते हैं लेकिन अपनी गलती का अजाला नहीं कर सकते। इसलिए लामहला इसने इनकार में जवाब देना है कि इसने कोई माफ़ी नहीं मांगी और ना ही मांगेगा। इसके बाद यहाँ बैठे बैठे लिबर्टी तबाह हो जाएगी, जबकि बकौल जोआना यहाँ से लिबर्टी का फासला बहुत ज़्यादा है, तो ये भी साइड ट्रैक पर काम हुआ। असल ट्रैक तो फार्मूला था, वो अकेशिया पहुँच रहा है और पहुँच जाएगा। इमरान ने कहा, और फिर इसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, अली इमरान MSc DSc ऑक्सीजन बोल रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी से बात कराओ। सॉरी, इन्होंने सख्ती से रोक दिया है कि आपसे बात ना कराई जाए। सॉरी, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। मास्टर, कहाँ दफ्तर है इस चीफ सेक्रेटरी का और इस बोलने वाली औरत का? अरे अरे धीरज, बात नहीं करना चाहते तो ना करे, हमारे साइड ट्रैक पर कार्रवाई तो जारी रहेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जेब से डिचार्जर निकालकर इसने टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, इस मिशन में तुमने अपना खून बहाया है, इसलिए तुम्हारा हक है कि तुम ही इसे इस्तेमाल करो। इमरान ने कहा तो टाइगर का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। थैंक यू बॉस, टाइगर ने कहा, और इसके साथ ही इसने डिचार्जर का एक बटन प्रेस किया
تو اس پر زرد رنگ کا بلب جل اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بم بلاسٹ ہونے کے لیے تیار ہے، اور پھر ٹائیگر نے دوسرا بٹن پریس کیا تو زرد رنگ کا بلب بجھ گیا، اور اس کی جگہ سرخ رنگ کا بلب ایک دھماکے سے جلا اور بجھ گیا۔ گڈ شو ٹائیگر، تم نے واقعی اس بار شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گڈ شو، عمران نے ہاتھ بڑھا کر اسے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، تو ٹائیگر کے چہرے پر جیسے مسرت کے آبشار بہنے لگ گیا۔ ختم شد۔